मैम ngasi de khoi content monetization ko sin paisa kya muk tan ba ngam hai batang don yeng se ko si earning se le ko sidagi sidam se se ko se khoi ge 1049.64 dollar le re sida degree le sina mai de sum koina content yam hap traga de mai tor ko ne ko aduga sida total content monetization sina ngasai gi number ne ko si approximate earning ne the content monetization sai approximate thar se kai gi no hem tam sida akoina habiba video natraga reel natraga text natraga anything akoina hapam matam da example se ayem haige akoina reel ama hape aduga background isai ma hape isai du kayungba copyright claim la ade adugi ne ko sida approximate earning thar se kayungba akoigi background music te isai ko ermade sigi same 1049.54 so koina phangane buka aduga star heba mo leri ko star means akoigi akoi de star paisa in pirap mo le bine ko subscriber du na ta ba tongana subscriber gi disi zero leri ko aduga sigi paisa se kadai ti lai ham tam sida akoigi makha da chingthar yeng se ko se selere si 8 March 13 March ko sida 164 lere aduga 8 March de 88.79 8 March same sida 49.6 4 March 24 smai torgasam lak pasina ngasai ge total hai dune bang sai ga ina usari se sineba koi approximate earning se ado sidigi hene yamna phangbusu yai ko degree di oiroi hojik khoigi every 21 days renew tawbigo aduna si se khoina Facebook to thabak tawum tam sida khoina dedicated oigado and then original content hapio compulsory khoigi Facebook page ki da tum content monetization se phangakane aduga yam important oina consistency se laibiba okay ngasi oigi topic se swai dun basal se video se sang so yeng ngai tam ne ko dana stay safe bye